बगियाड़ भेजे ते मैं कलमा पढ़ना आया, मेरिया बकरियां बगियाड़ पिया चार दे। स्याबा कह लगे सुभान अल्लाह, बिच उल्लू दा पट्ठा बैठा सी। इब्ने उबई वो इंज करके कहंदा इन्हें सिखाया कि जरा मेरी शो बनाई। कायनात दे नबी तक गल का पहुंची। आपने फरमाया प्यारे अबू बकर उठ, प्यारे उमर उठ, प्यारे उस्मान उठ, अली उठ, अबू हुरैरा अनस उठ, अब्दुल्ला इब्ने उमर उठ, उठो आओ वेखिए बगियाड़ किवें बकरियां चारदा है। एक बार हाथ खड़े करो पता लगे जाग दे। अगे अगे नबी है, जरा मंजर वेखी, अगे अगे नबी है, पीछे पीछे सहाबा ने, नहीं स्वाद नहीं आ, अगे सल्लल्लाह पीछे रजी अल्लाह ने, अजे नहीं स्वाद है, अगे सल्लल्लाह पीछे रजी अल्लाह ने, सल्लल्लाह कल्ला रजी अल्लाह सवा लाख ने, ओ सवा लाख मिल के भी सल्लल्लाह दी मिसल नहीं, मौलवी तू ते अजे रहमतुल्लाह भी नहीं बनया। अगे सल्लल्लाह पीछे रजी अल्लाह। यार समा कैसा है, एक कोई शेर होंदा मेन ते उन्हें शेर ही नहीं आउंदे। और मेरे घर न्याणियां ने भी रट्टिया जाऊं तो मैं जम्मिया पढ़न लगा बजर समझा जी तुर पे ने चार नजर पई कायनात दे नबी दी बगियाड़ ते किले दे पासे तो बकरियां पहचारदा। रसूल एक पत्थर ते बह गया ते सहाबा नाल सन भी हम क्या अगे आओ ते मेरे चार चफेरे ना घेरा बना के खलो जो मैं विच लुक जा। सुभान अल्लाह, मेरी तकरीर दी समझ आउंदी पई भी मेरे चार चफेरे खलो जो घेरा बना के ते मैं विच ए ओ सूरज जेड़ा बदलां च लुकदा नहीं। सुभान अल्लाह, मैं लुक जा। एक टोली उत्थे खड़े हो जाओ, एक उत्थे खड़े हो जाओ, एक उत्थे खड़े हो जाओ। उस अयाली नू क्या ताल उरिया। जरा एक बार सुभान अल्लाह कहे सुभान अल्लाह। ये तेरे आखिरी सामने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहानी देख के अपना भी एक बार जरा गज के सुभान अल्लाह कहो। सुन गौर दे नाल लुत्फ सुन। मेरे नबी ने फरमाया याली उरे आओ, बोल टोरियां ले आओ, इस फिक्रे दा सवाब मेरे यार दी रूह नूं पहुंचेगा। उरे आओ जा आया करीब। मेरे नबी ने क्या ए बगियाड़ चूंकि सिर्फ तेरे नाल बोलदा है। सुभान अल्लाह, ए बगियाड़ चूंकि सिर्फ तेरे नाल बोलदा है, जा चला जा इनू जाके कहो मैं सारे मदीने दे बंदे इकट्ठे करके ले आया। ओ बगियाड़ा मेरे नाल चल, इन्हां विच लभ के दस केड़ा जिहदा कलमा पढ़ना है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इन्हां च केड़ा है ए आ मेरे सिर ते कुरान। ए बगियाड़ जम्मिया जंगले च जेड़े पड़ गया मेरे लो सलूट है। ये बगियाड़ पलिया जंगले च, ये कदी मदीने आया नहीं, नबी नू वेखिया नहीं। जेड़े नहीं अपने मैं उन्हां दा की कर सकदा। मैं हुण इत्थे आया, हालां मैं चौथी पंजवीं बारी आया, मेरे तो कसम चुका लिया जी मैनूं पता भी इधर किदा घर है ते उधर किदा घर है ते उधर किदा घर है ते मैनूं किबला यानी तुहाडे खतीब साहब फरमान भी ए हिजराओ ना ए किदा घर है दसो ते मैं शर्मिंदा ही होना। चंगी तरह मैंने याद है कि तकरीबन 20-22 साल हो गए तो दो गड्डियां ने कोल ते मैनूं अजे तक गड्डी कुरान की कसम स्टार्ट करनी नहीं आती, चलानी तो दूर की गल है। मैं एक दफ़ा चला गया तो मेरे मरीज ने कार लै ली सुजुकी ते मैनूं कहता मुर्शद एक जरा फेरा तो लाया जी बरकत लई। जो मुर्शद का हाल होना तेरी समझ तो नहीं आया। हुण तैनूं समझ आई वो बगियाड़ जम्मिया कित्थे, रिया किथे, कदी मदीने आया, कदी आया, रसूल नूं मिलिया। मेरे नबी ने क्या जाके ओ जा बगियाड़ रूखो मेरे नाल चल, इन्हां विच वेख के दस ओ केड़ा है जिहदा कलमा पढ़ना है। ओ टुर पिया
करिया बसबो टुर पिया अगों मैं भी दो सोची नाल लियावांगा टेंशन ना लो ये मैं वेख लिया कि ना वांगू भी मेरे नाल भी दो सुरीले बंदे होणगे ते गल बनेगी तुसी गल सुनदे सुन गौर दे नाल टुर पिया जा आया करीब बघियाड़ बकरियां छड़ियां ते भज पिया हुण जेड़ा समझेगा ना वो बोलिया जी दूजे चुप रहा जी करीब आके ना अंज वेख के कहंदे अजे चवला कलमा नहीं पढ़िया मैं जो कहना सी कह गया तेरे तो लंघ गया है ओ जिदे शहर दे बघियाड़ वेख के गैब जानना तू अजे मुहम्मद दे शक करदा है अंज वेख के कहंदा अजे भी चवली ने कलमा नहीं पढ़िया सुभान अल्लाह जिन्हें लुत्फ है तरह समान लगे अजे भी कलमा नहीं पढ़िया वो कहंदा डोंट बी एंग्री यार गुस्से ना हो मैं फिर सारा मदीना ले नाल बस मैं आया इसलिए तू नाल चल सुभान अल्लाह मैं वेखना तेरे चेहरे दी तसरात की ने ते भाई इन्हां विचों मेनू लब के दस वो केड़ा है जिदा कलमा पढ़ना है हुण बघियाड़ नूं कहना चाहंदा सी वैरी सारी मैं कदी गया मैं वेख्या बघियाड़ ने बघियाड़ी वाले वेख्या तू जाएगी कि मैं जाऊं मैं तेरी एक बारी मुश्किल हल करदा फिर अगे पढ़दा जदों कायनात दा नबी पैदा है ना कल ही परसों वजाहत करांगा उदों अल्लाह ने हुक्म दिता लै जाओ मेरे यार नूं जंगलों की मखलूक नूं विखाओ पहाड़ों की मखलूक नूं दिखाओ जिन्हां नूं विखाओ इंसानां नूं विखाओ कल कोई ये ना कवे मैं वेख्या आप रसूल नूं वेख्या कुछ बोलो वेख्या ते कब्र च बिछाना नहीं है ना सानू मापिया दस्से ही बददुआ दा चेहरा है जुल्फां ने मां साग दा कजला है और नशरा दा सीना है और खुशबूआ दी लपटां ने ते जिन्ने दस्सा साडे वर्गा ही है उन्हां की समझाना है असा ते वेंदी कहना मरे थे जिसके लिए सुभान अल्लाह सुन गौर दे नाल बघियाड़ टुर पिया नाल कहंदा अगे अगे बघियाड़ जरा थके थके हाथ खड़े करे आज ताकि मैं जाऊं मेरा फिक्रा नहीं मैं कहा थके थके हाथ खड़े करे जे ताकि मैं जावां भी थक गया मेरी छुट्टी मिल जाए थके थके नहीं होने वो दोवें खड़े कर दे मगरों दो सुन गौर दे नाल बघियाड़ टुर पिया इत्थे चस है आया करीब पहला टोला सियाबा दा रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन जिवें काबे दा तवाफ करदा हाजी बघियाड़ ने तवाफ शुरू कीता सुभान अल्लाह इनु एक मिनट की करदा इन्हां विच कोई नहीं हो सुभान अल्लाह तेरे हत्थां तो कुर्बान हो जेड़े थल्ले इन्हां विच कोई नहीं फिर दूजी टोली कोल इन्हां विच भी कोई नहीं सुभान अल्लाह फिर तीजी टोली सुभान अल्लाह जिन्हां चस आउंदी ओदे फॉलो यार सुभान अल्लाह ओ यार इन्हां विच भी कोई नहीं जिथे हुसैन दा नाना बैठा सी पर्दे पा पाया लक्ष्मी हाथने करके बड़े लक्ष्मी मत पर्दे आया लक्ष्मी मत पर्दे पाया लक्ष्मी मत पर्दे पा पाया तीनों आशिक लोग पहचान गए लक्ष्मी मत पर्दे चक्कर लांदा लियांदा इन्हां विच नहीं हो ओ खुशबू सुभान अल्लाह जाले मैनू बुला खुशबू अंदरों आउंदी है खुशबू अंदरों आउंदी है खुशबू यकदम बघियाड़ ने सिर दिता अंदर
دیا قدمہ اڈ گیا انج بوسے لے کے کہندا یاریا ایدا کلمہ پڑھنا ہی ایک باری سبحان اللہ دے خدا دی قسمیں پیارے صحابہ نے کدی نبی دا پتہ پوچھے ہی نہیں سی باری آپ سب گلیاں دستیاں او بولو زہرا او گلیاں دستیاں ایتھوں نہیں میں چاہ سنی آگی گلیاں دستیاں کے ایک صحابی عورت اے 4 پہنا نے کنیاں پہنا 4 تو بولیں گا تو سوال ہے 4 پہنا نے اس سویرے سویرے نہ دھو کے کپڑے بن کے نا تو او ادھر ادھر لاگ دے تیار دوجیاں تین پوجیاں نے خیر ہے انہیں کیا جو حسین دے نانے دی سلامی کرنی انہیں باجی کلی نہیں جانا پھر سانو ہی سبحان اللہ کا کیسے لے گئے ایک 4 پہنا ٹر گئیاں آ گیا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ اگے حسین دا نانا روٹی پہ کھاندے نے سما ذہن چ رکھی یہ سامنے کھلو گئیاں وہ جڑی سارے تو وڈی سی نا نام میرے ذہن چ بھول گیا وہ انج ویکھ کے نا کہندی یا رسول اللہ ایک لقمہ سانو بھی دیو نہیں ہائے ہائے اور تیری قسمت قربان جاواں ایک لقمہ سانو بھی دیو میرے نبی نے روٹی نال لقمہ توڑیو آ فرمان لگے آئے لے 3 قدم پچھاٹ کے کہندی اے نہیں سبحان اللہ تو تڑپڑدا جے گل نوں سمجھ آندا یا رسول اللہ ایک لقمہ ٹکر سانو ہی دیو نبی نے کدی نہ کیا نہیں سی این ٹکر توڑیا فرمایا آ لے او 3 قدم پیچھے ہٹ کے کہندی اے نہیں میں انہیں در کہنا جنہیں تم اپڑے آنا اے نہیں انبیاء قبلی والے نے کیا پھر کی چاہیے انہیں کیا لج پالا جیڑا لقمہ تواڈے منہ وچ ہو کڈ کے دیو میں چھڈن لگا سٹیج میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا جڑا لقمہ منہ وچ اے دیو کڈ کے میرے نبی نے لقمہ کڈیا انہاں چواں نے ونڈ لیا قرآن میرے سر تے جڑی محفل وچ اے 4 بہناں جاندیاں اوئے عطر تے پلیٹاں دی لوڑ نہ رہی دی جنانیاں پوچھدیاں کتھوں خوشبو لئی جے کوئی سواد آ رہا ہے کہ بہت بور ہو رہا ہے روپیے بھی پھڑے نہیں تے 4 بجے تک پڑھتا جا آج میرے بہت بتیرے نے او یار اے دا نام ہی جشن ہے اے دا نام ہی جشن ہے جڑا منہ بنا کے بولے وہی کوئی جشن ہے تکبیر ذرا گج کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خوشبو تے گل چھڈی تے خوشبو تے مقابلے تے سواد آیا حاجی سن چین دے ہر بادشاہ نو اے تے گھنٹہ لگے گا کوئی گل نہیں چوپی کر گیا کوئی گل نہیں چین دے ہر بادشاہ نو خاقان کہندے سن مصر دے ہر بادشاہ نو فرعون کہندے سن حبشے دے ہر بادشاہ نو نجاشی آندے سن ایران دے ہر بادشاہ نو کسرا آندے سن روم دے ہر بادشاہ نو کیسر آندے سن تے یمن دے ہر بادشاہ نو تبا آندے سن میں تو کنیڑے پڑھ گیا تیری سمجھ نہیں پتہ نہیں میں قرآن چوکی شروع کر دیا تبا خان رٹ لیا جے سال تک جو میں لگا پڑھ اچانک ہی ذہن چاہ گیا خوشبو تے گل مکانی حمیر خاندان سی حمیر خاندان سی جہدے نال اس تبا دا تعلق سی انہوں نے تبا الاول 5 بندے ایسے ہوئے نے جنہ روئے زمین تے بادشاہی کی تھی میں بڑا کھول کے سمجھا لیا تاکہ تو بھولے نہ پتر سمجھ آ رہی ہے یہ تبا دے نال جڑا لشکر ہوندا سی 1,33,000 گھوڑیاں دے سوار ہوندے 1,13,000 پیدل ہوندے تے جیڑے شہر تے ملک وچ جاندا ایدا جلال ویکھ کے او پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیندے بھی ذل سبحانی
ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ, ਫਹਿਮੋ ਅਦਰਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲਾਇਕ, ਫਾਇਕ, ਦਾਨਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ 4000। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਪੈਦਲ ਸਵਾਰ? 1,13,000। ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰ? 1,33,000। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸਨ? 4000। ਇਹ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੱਕੇ ਲੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਆ ਹਾਂ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਫਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮਾਰੀਸ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਬਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲੇ ਸਬਾਨੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੱਦੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਕਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਟੁਰ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੌ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਢਾ ਦੇ, ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਮਿਨ ਸਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਲੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਘਰ ਹੀ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਬਦਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗਲਾ ਸ਼ਦੀਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਪੀਪ ਬੋ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਪਈ ਵਗਣ। ਇਹਦੇ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੂਰ ਭੱਜਣ। ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਕ ਚੋਂ ਪੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਉਹ 4000 ਚੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਛੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਮੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਨੀ ਅਮਾਨੀ ਕਹੀ ਆੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੌਣ ਲਾ ਦੀ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਫਾ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਟੂ ਟੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਕੀਮ, ਲਸ਼ਕਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਜਾਣਦੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਵਰदिगार ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਨਸੂਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਲ ਟੁਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਕੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯਮਨ ਚੋਂ ਗਲਾਫ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਫ ਕਾਬੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੁੱਬੇ ਚੜਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। मेरे आका दी आमद तो 1000 साल पहले वही ने गलाफ चढ़ाए। ये सब तो पहले तू बाबल ने हर रोज मिनाज जाना 6000 ऊंट जबा करके इन्हों खैरात करता बढ़ना। एक महीना रहा ये मक्के। हुण काम शुरू हुई जिधर मैं तेन ले जाना चाहता था। कहता बई
सवेरे डगा मारो ते कोच ये टुट पे ने 1,33,000 जरा सुता सज हुन जागया जे 1,33,000 घोड़ियां दे सवार 1,13,000 पैदल 4,000 नाल ढोल बजदे जांदे ने घड़ियाल खड़कदे जांदे ने कम अज कम 400 किलोमीटर का सफर किया एक पानी का चश्मा आया दो बुढ़े बदू अपने अपने घड़े पानी दे पर भरते बादशाह कह लगा रोको है उन्होंने कहता उरे आओ हुण जागया जी जो नेड़े पूछता है इस जगह का नाम की है वो बाबे आते ने यसरब सौ गया मेरा ख्याल मैंने पढ़ना ही नहीं चाहिए उन्हें क्या बाबा दस जगह का नाम की है उन्हें क्या यसरब कह लगा अज रात रो सवेरे टुट जावांगे ओ 4,000 जेड़े गल पै सुनते सन वो हकीम जिन्हें इलाज किया सी रात नूं 4,000 चो चोटी दे 400 ने कट ले बाहर कट के ना अपने खैमे च बुला के ते मीटिंग करके उस 400 नूं कहंदा सुनिया जिस जगह का नाम की है मेरे ख्याल तुहानूं मजा नहीं आ रहा सुनिया जी जगह का नाम की है उन्हें क्या यसरब उन्हें क्या चलियो ओ किताबां च तुराद च पढ़िया अंजील च पढ़िया आखिरी नबी नबियां दा नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी हज़रत शान मुस्तफ़ा उन्हें क्या ऐसी किताबां पढ़े आखिरी नबी पैदा मक्के चोएगा ओदा आखिरी आराम का इत्थे बनेगा हिजरत करके अगर आ गया भावें सिर ला दे वो सवेरे टुर जाए असी जाना नहीं जे साडी जिंदगी सोना आ गया ते बिस्मिल्लाह साडी औलाद वेखे ना आया उन्हां दी औलाद वेखेगी ना आया उन्हां दी औलाद के बैठे नी रावां विच कुल्ली पा के जेडे बोर और हाथ खड़े करे तक चलिए सी आज के बैठे नी रावां विच कुल्ली पा के ते सोना तेरी दीद बदले चांस मेरे टोल वजिया उन्हें बादशाह ने क्या चलो ये 400 आकड़ गए नहीं जाना नहीं जाना नहीं कोकला के ना के बेटा सुभान अल्लाह देखो मजा बेटा बेटा मजा आ रहा है कि बोर हो रहा है उन्हें क्या गल सुनो गौर दे नाल नहीं जाना बादशाह नूं अमारीस ने अल्लाह दी दी तेरे चोटी दे आलम 400 आकड़ गए नहीं जाना वो आंदा उन्हां कोलों ते मैं मशवरे लेना ओने ते मेरा इलाज किया ते मैं ठीक होया उन्हें क्यों नहीं बुलाया जब उन्हें कहा बादशाह ओए बादशाह ओए जिदे सदके ना तू ठीक होया ना उस घर नूं जिन्ने किबला बनाना ही ना उन्हें आना मक्के जी ओदा मज़ार मदीने बनना असी उड़ीका ला के बैल लगे जे साडी जिंदगी च आया बिस्मिल्लाह ना सही साडी औलाद वेखेगी ना आया उन्हां दी औलाद वेखेगी कदी ते सोना आएगा खड़े करके सुभान अल्लाह कहो ओए कदी ते सोना आएगा उन्हें कहा जी ये गल है ते मैं भी बैठा हुण जागी है ओए अमारीस वज़ीर कहंदा जी आज मैंने जी फरमाया 400 मुंडा चोटी दा गिन के सोना कट विचो खाना मजमा सी उन्हें कहा जी आ लो उन्हें कहा 400 कुड़ियां कट जवान कुआर उन्हें कहा जी आ लो उन्हें कहा इन्हां दे कर नकाह 400 मुंडे दा 400 कुड़ी ना उन्हें कहा जी ये क्यों उन्हें कहा मैं रहना एक साल इत्थे ते कोठे बना 400 वो मदीना लगा ही होया बाद होनो सुतिया उन्हें क्या 400 मकान बनाओ 400 लड़के दी 400 लड़कियां नाल शादी कर एक
मकान दी चाबी दे दे, एक स्पेशल कोठा बना हमारी से, इस कोठे दा मालिक तू नहीं आए, मैं टुर जाना ही जे साल तक ना आया, एदी चाबी तेरे कोले, तू नगरान जदों कदी सोना आवे अपने घर विच आवे। कोठे तेनू चुम चुम अखियां ते लावा, तेनू चुम चुम के अखियां ते लावा, सुर मेरी नाल मिला, तेनू चुम चुम अखियां ते लावा, मैं मारी मारी जानी मिट्टी है मदीने दी, मदीने दी, तेनू चुम चुम अखियां ते लावा, मैं मारी मारी जानी मिट्टी है मदीने दी, आखड़े कर हाथ तेनू लगन ना तत्तियां हवा, ओ तेनू लगन ना तत्तियां हवा, मैं सिदर में जावानी मिट्टी है मदीने दी, नी मिट्टी है मदीने दी, थक दे रही है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਪੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਗਲਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸਲੋੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। तेरा नहीं तू केयर टेकर निगरान, मर जाए चाबी पुत्र नू, मर जाए चाबी पोतरे नू, मर जाए पड़पोतरे नू, जदों सोना आवे सुभान अल्लाह, हमारी इस कागज लिया, इन रुका लिखे रसूल देना, सुभान अल्लाह। नबी दी आमद विच 1000 साल बाकी है, कितना चिर पुत्र बाकी, इन्हें रुका लेके लिफाफा बंद के सोने दी लाई मोर खोलना नहीं, जदों मरन लगे ते पुत्र नूं दे, जदों मरन लगे ते अगे दे, ओ मरन लगे ते अगे दे, इनू जदों भी खोले सोना आप खोल, सुभान अल्लाह। रुका लेके 1000 साल पहले जे पहुंच गया तो रुका पढ़ा, जे पहुंच गया उथे तक दे दसांगा लिखिया कि ए रुका सोने तो बगैर खोलना नहीं, ए रुका दे के कह लगा बजाओ तबल जांदा मदीना आबाद हो गया, एक बार सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह। और सारे हाथ चाहो अल्लाह का नाम है, सारे हाथ चाहो सुभान अल्लाह। पीर साहब लाखन भी सुभान अल्लाह, तू माता रह के जाता पिया, सुभान अल्लाह, सारे हाथ खड़ा करो, सुभान अल्लाह। तू बाल अमल इन्हें मदीना आबाद किया, मदीना, एक बार तू क्या चासा हुआ है, सिर्फ क्या मदीना, मदीना, जिना जिना निकलना छह छह निकल जाओ, मदीना क्या, सोना मदीना, सोना मदीना, जरा बोल मदीना, मदीना। एक बुजुर्ग पाकिस्तान का नमाज पे पढ़ रहा है, उन्होंने जगह मिल गई रियाजुल जन्नत ते अज नींद के खलो के सोचता है मेरे नाल दे दूर खलोते ने, मैं ते जन्नत च नीती है, मेरे नाल दे दूर खलोते ने ते मैं जन्नत च नीती है। जदों नमाज पढ़ी गई ना ते वो बड़े टौर नाल टुरिया, वो तो पुराना मदीना सी, गली टुरिया हुंदा, अगों एक मजसूबा औरत
कमली जी टुरी आउंदी रोक के कहती या शेख पाकिस्तानी किस तरह रोक की सोचदा सा तू कल्ले मदीने जन्नत च बड़ी है सुभान अल्लाह उन्हें कहा बीबी मैं रियादुल जन्नत बड़ी है लिहाजा मैं जन्नत च खलोता मेरे नाल दियां नूं जगह नहीं मिली बाहर खलोते माई कह लगी मैं चलिया इन्नल मदीना ता कुल्लोहा जन्नत कोई इन्ना टुकड़ा नहीं यार दा सारा मदीना जन्नत है बोलेगा तो स्वाद है यार दा सारा मदीना अगो खाजा कमरुद्दीन सियालवी निकले खाजा हजूर पूछने लगे पुत्र किवें आया उन्हें कहा हजूर सवेरे मैं जाना है मक्के ते मदीने उमरे या हज ते मैं क्या मुर्शिद नजर आ सलाम फिर मैं 1 मिनट खलो खाजा हजूर अंदर गया जाके ते कपड़ा चुकिया थान ते लिया के उन्होंने कहने लगे झोले च पा लै ये पुत्र नाल लै जा पूछता है हजूर ये की है फरमाया ये मेरा कफन है ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਗੇ ਨਹੀਂ फिर हजूर इन्ना भार 5-6 किलो मैं दा करना की है सुन होए सुभान अल्लाह खाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमांदे ने मेरा लाल ओ जदों हज कर ले ते जाए मदीने मेरे नबी दा सलाम कर लवे फारग हो के मेरा कफन लेके मदीने दी किसे गली दी नुक्कर ते खलो जाई वेंदा रहे जदों कोई कुत्ता नजर आए मदीने दा उस कुत्ते दे राह च मेरा कफन बचा देना जदों कुत्ता उत्तों लंघ जाए ते मेरा कफन एक बार सुभान अल्लाह को इन्हें कफन ले लिया आ गया मक्के इन्हें हज कर लिया जा हज करन तो बाद मदीने आयो मेरे नबी नू इन याद आ गया ओए मुर्शद दा कफन क्या जाके ना ते चिश्ती साहब इन्हें कफन करो चुकिया ते गली च खलो के ना की मदीने दा कुत्ता कोई कोई कह मैनू स्वाद आवे मदीने दा अरे जस है कि खुदा दा वास्ता जे कोई मैं कदी आवां ते बोल मदीने दा यकदा मैनू नजर आया 4 कुत्ते वो इकट्ठे टुरे होंदे ए पाकिस्तान मौके दा मुर्शिद एक क्या सही 4 आ गए इन्हें उछे छे उन्होंने आने तो पहले गली च कफन बिछाता है तो उन्हें अंज खलो गया उत्तों लंघन उन कुत्ते कतार च टुरे होंदे ने कतार विच जेड़ा सारियां तो अगे सी ना वो करीब आके तो खलो गया उन्हें अंज सुनन तो सदके जा अगों मैं बोर होके गया ते कारी आबद मीद मैं कहना पिछली बारी वेख्या सी ना ते जे मैं खुश होके गया तेरे ते बगैर ये कहन तो जो कहेगा मैं आया करा किवें सौं के नाल दे मुड़ के कहंदा ओए खबरदार ए वली दा कुत्ता वली दा कफन जे एदे ते पैर नहीं लाना वापस मुड़ जाओ ए वली दा कफन जे फिर क्या चासा है लजपाल पीर से ए वली दा कफन जे पैर नहीं लाना 4 दे 4 वापस मुड़ गए एदी कीती कतरी खूज पै गई इन्हें गल अभी मैं केड़े काम ऐसा दे बनया कि इन्हें कफन लेटिया पाकिस्तानी सी ना झोले च पाया ते भज पिया गलियां कुत्तों दी बला कट के फिर के खलो गया सुभान अल्लाह हुन कुत्ते टुरे होंदे ने कहंदा तुहाडी बोली मैनू नहीं आउंदी ते मेरी तो पता नहीं तुहानू आउंदी कि नहीं आउंदी मैनू मेरे पीर क्या सी ते वास्ता दे सारे गुंबद दा अच्छा सलाह मैनू ठंड पो मैनू तुहाडी बोली दा पता नहीं तुहानू मेरी आउंदी कि नहीं आउंदी मैनू पंजाबी आउंदी ते मैं पंजाबी चाहना होए मेरे पीर ने क्या सी एक ते उत्तों लंघो वास्ता जे सबज गुंबद उस कुत्ते ने मुड़ के नाल देन पता की क्या ओ 3 खलो गए ओ 3 खलो गए एक कल्ला अगे आया इन्हें अज पैर चुकिया कफन दे नुकर ते अंज पैर मार के दा
पाकिस्तान सियाल शरीफ और सुनावे काका उन्हें कहा मुर्शद चार ऐसा नहीं एक लंघे ढाह मार के खाजा डिगया ते मदीने नूं मुंह करके कहंदा किन्ना करम कीता ई कमरुद्दीन ते मदीने दे कुत्ते आ ओए नहीं आशिक ए चाबियां ले लो गल भुल गई तेन 400 मकान दियां चाबियां 400 दे 400 मालिक तू मालिक नहीं अमारीस तू निगरान ते केटे करे ए चाबी खास मकान बनाया मैं मुस्तफा ले ए रुका मेरा टुर गया 60 पुश्तां तुबा दियां लंघ वो मेरे मालका है बोलन किनिया उड़ीका विच किनिया 60 पुश्तां 1000 साल लंघ सरकार मक्के आ गए गल मुकाई मक्के आ गए मदीने वालियां ने कलमा पढ़िया आके ते दावत दी सोहणियों कदी साडे वेड़े भी आओ सदीक अकबर यारे गार नाल रसूल ने पैगाम भेजा भी मैं आ रहा मैं वो गल तुम सुनिए कि इन्होंने बेड़े महल्ले सजाए सजान तो बाद पूरा मदीना इकट्ठा हो गया तो उन बंदे ने साथ कहना चाबी तेरे को ही है ना मर्जी है तेरी यार चाबी तेरे को ही है ना वो कहते जी मेरे को ही है रुका उन्हें कहा जी संभाल के रखे है उन्हें आखिर फिर इंज सच्चा नहीं आती जे कोई नबी है फिर एक बंदा चुनो मदीने पूरे चो जेड़ा ईमानदार भी होवे पढ़िया लिखिया भी होवे नबी आउंदे ने पर मक्के अल्लो ये इधरों टुर पवे जिथे राज रसूल मिलन पूरे मदीने जग बंदा टुनिया जिदा ना है अबू लैला की नाम दा थक गया तुसी बोलो अबू लैला इन सलूका जान दे मौलवी सलूका अंदर वो सलूके च इन्हें रुका पा के उत्ते सी लिया ये तेज रफ्तार ऊंट ते चढ़ गया ते भज पिया इधरों सदीक अकबर ते रसूल आउंदे ने पे अगे बनु सुलैम कबीले दा घर है ओथे नबी बह गए ने वो दो चार जी कोल बैठे ने नवे नवे मुसलमान ते हजूर बैठे ते दूरों धूड़ धुमदी आउंदी मेरे नबी ने फरमाया यारे गार ए जड़ा बल्ला ऊंट बजाए आउंदा है इनू जरा मोड़ के मेरे वल लिया ओ छेड़ू कादा जिन्नू अपने इज्जत दी खबर ना हो गल पूरी कर लेके बस कर वो छेड़ू कादा जिन्नू अपने इज्जत दी खबर ना होवे जा इन्हां नू घेर के मेरे वल लियाओ सुभान अल्लाह ते मुसलमान दे गए ओनू ले अस्सलाम वालेकुम ऊंट बैठा ते बह गया जदों आया ना सामने ते अंज खलो के ते वेखी जांदा है वो कैसा जिन्होंने याद है वो कैसा समा होगा वो कैसी जब पहली नजर उनके चेहरे पे बड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे बड़ी होगी चेहरे पे बड़ी होगी जब पहली नजर जब मार डाला नजरिया मिलाई के मार डाला सूरतिया दिखाएंगे जाए करीब आया मेरे नबी ने फरमाया अंता अबू लैला तेरा नाम अबू लैला है हाथ खड़े करके सवाल लगा अंता अबू लैला ओ तू अबू लैला है वो अज कंबिया इनू मेरा नाम किने दसे फमा का किताब तुब्बा लमल ओ तुब्बे दा खत तू ही लुकाई बैठा है ये हाथ जोड़ के कहंदा तेरी शक्ल जादूगरां वाली नहीं सूरत वाले तेनू किन्ने मेरा नाम दसिया किन्ने दसिया मेरे कोल तुब्बा दा रुक है मेरे नबी ने कहा जिन्होंने मैंने सच्चा नबी बना के भेजे लिया रुका चार रुका आया
मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया ले अबू बकर पढ़ते सुना। नहीं मौज है रुका बना तेनू चुम चुम अखियां ते लावा ओ मोरी मोरी जावानी चिट्ठी है बाला दे तेनू लगन न ततियां हवावा सदकड़े जावानी चिट्ठी है बाल। सदीक अकबर ने मोर तरोड़ी पढ़िया होते कि अम्मा बाद या मोहम्मद आमन तुम्हें का बबे किताबिक मैनू पता नहीं कदों आने सोने मैं अज तेनू भी मनना तेरे कुरान नू भी मनना। अल्लाह के अल्लाह अलैह जड़ी रब तेरे ते नाज़िल करनी है कमली वाले तेनू भी मनना तेरी किताब भी मनना बामन तुम्हें रब्बे तेरे रब ते भी ईमान लियाना कमली वालिया वाइलम होएगा फाजली यामल क़यामा जे मेरी जिंदगी चाह जाए ते बिस्मिल्लाह जे ना आए ते क़यामत वाले दिन तुब्बा नू याद रखी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर गवाह हो जा जिथे उमर अबू बकर उस्मान अली मेरे नाल जन्नत जाणगे तुब्बा दियां 60 पुश्तां भी मेरे जनता दा मालिक रसूल बोलो जनता दा मालिक रसूल जनता दा मालिक ये अबू अयूब अंसारी ओसे अमारी सी नस्ल चों सी सुभान अल्लाह दे कह सोना अंसारियां दे वेड़े नहीं आया अपने घर आप आया बोलो तो सही अपने घर बात शुरू की थी खुशबू तो तुब्बा टुर पिया उथों आ गया अपने मुल्क वापस यमन यमन आके अपने कबीले नूं कहंदा बुत्तां दी पूजा छड्डो ओए मैं पिछों सुन के आया जे ते वेख के आया जे एक रब नूं मन्नो उन्हां कहा नहीं मनदे उन्हें एक रिवाज सी वो रिवाज की सी कि जेड़ा बंदा झूठा या सच्चा होंदा ना वो दोने बंदे टुर पैंदे ते जाके पहाड़ दे कोल खलो जाते मैं तफसीर रूहुल बयान चो पढ़ रहा तो उत्तों अग आउंदी वो झूठे नूं साड़ देंदी सच्चा जिहड़ा सिनारे मारदा घर आ जांदा। उन्हां कहा जे साडे बुत ने झूठे असीं बुत लैके टुरने आ तू तुरात चुकी फिरदा ए लैके टुर तू बंदे दो भेजना जिहड़ा लिया ते ए चल जेड़ा झूठा जेड़ा सड़ जाएगा जाओ बाढ़ दे दामने चाहे वो अग उतरी उन्हां नूं पुत्ता समेत सुआ कर दिता जिन्ना तुरा चुकी सी ओ 1000 साल पहला मेरे नबी ते यकीन रखिया सी उन्हां नूं सिर्फ पसीना आया मुद्दत गुजर गई मुकामी लोगों ने एक खूह पुटिया ते खुशबू दियां लहरां खुशबू दियां वो कहने इत्थे की वो पुड़ते ने पे दो कब्रां ज़ाहिर हुईयां और वो दोवें लिखिया सी कि ये दोनों तुब्बा की बेटियां हैं जिन्होंने बाप के साथ मिलकर आखिरी नबी को माना आज इनकी कब्रों से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे। मेरा तो ख्याल है मैं गल जितों शुरू की तेरी समझ आ गई ये आ कायनात दा नबी एक बारी बोल सुभान अल्लाह। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी। जे नारा हैदरी दे बंदा सदा रहे यार मेरी गल सुन ए मिंबर रसूल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आज तक लोगों ने आला हजरत का शेर पढ़िया आज ले उनकी बना आज मदद कल न मानेगे कयामत में अगर मान गया। मैं इस पेड़ च लगा सुनान कि मेरे काफले विच एक बंदा सी जिदी उम्र 82 साल सी और वो अजे भी इस्लामाबाद दा नाम सी अली गौहर और वो बंदा रिटायर्ड डायरैक्टर सी एजुकेशन के महकमे का
ਚਲੋ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਇਫਤਖਾਰ। ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫਤਖਾਰ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਵੇਖੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਲ ਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਕੱਲਾ ਸੁਣੀ। ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੱਲਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਪਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਜਿਵੇਂ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਖਤਮ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨੂਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਲਾਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਅੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਹਬੀਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਂਦੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਠੁੱਡਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਠੁੱਡਾ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये नहीं बोलते करने को नाराए रिसालत। हाथ खड़ा करे मेरे ढोल ऊंची बोल, नबी दे नादे सुनी जुबान खोल। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जोर दे नाल कह लगा मैनू उम्मीद लग गई आज ले उनकी बना, आज मदद बेटा भी नाल सी। मैं क्या पुत्र जा मेरा शाम दा वीजा लवा के आ। ये मैनू पूछदा उत्थे की है? मैं क्या उत्थे डॉक्टर है। जब नहीं समझे तो नहीं उत्थे डॉक्टर है। उन्हें कहा बाऊ उथों दे मुंडे साडे नाल इत्थे पढ़दे ने MBBS करन ते तू आना उत्थे डॉक्टर। मैं क्या उत्थे वड्डा डॉक्टर है। ये क्या जाके सीरिया कहंदे ने शाम नूं ये शाम दा वीजा लवाया। असीं उत्थों जहाज ते बैठे प्यो पुत्र इत्थे आ गए दमिश्क। इसे होटल ठहरे बाबा जी जिदे चोन गल पिया करना। मैं कहा फिर कहता जी सवेरे पुत्र मेरा मैनू कहता चल अब्बा किथे डॉक्टर। तू बोलेगा तो गल सुन। चल मेरे को नंबर लगता फोन कर रहे हो। चल अब्बा किथे डॉक्टर। मैं क्या मेरी उंगल पर थले चल कोई टैक्सी वाला साथ ते टैक्सी लाया ना ते मैं कान मुंह मैं आख्या कि ज़ैनब हरम ज़ैनब। टैक्सी वाले ने बुआ खोलिया बिच बह गए। वो सीधा बीबी पाक दे रोजे ते लै गया। मुंडा मैनू कहंदा अब्बा इत्थे कबरां पूजना है। मुंडा नाल ही बैठा सी। अब्बा इत्थे मैं अल्लाह दे शेर दी तशरीह करदा पे इत्थे कबरां पूजना है। कहन का पावा जी 14 सरी दे मैं करीब पहुंचा बीबी साहब। मैं बह गया थले ते इंज हाथ रख के क्या अली दी थी मौलवी जाके लाके मारी नहीं अली दी थी
दो कम मैं मायूस होके आया हूं, या मौत लै दे ओदे कोलों या नूर लै दे। अली दी धी या मौत लै दे या नूर लै दे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब जाना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अहले बैत की गुस्ताखियां बेबाकियां कदर वाले जानत हैं, कदर शान है नबैत। सुन गौर दे नाल, मैं प्यारी दी बेटी तेरे बूए ते आया, या मौत लै दे अंदर या नूर लै दे। नहीं आते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਡਈ। 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਜਰ ਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਨਿਛ ਇਛੂ ਮੇਰੀ ਨਾਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ। मैं पूछो काका की डिगे, एक काले रंग का सड़िया होया एक गोश्त का टुकड़ा है। मैं कहा छेती करो, मेरी अपील दायर हो गई। एक बार हाथ खड़े करके सवाल, बहुत जल्दी कर, मेरी अपील दायर हो गई। लै चल बीबी के दरबार से। फिर आ गया, सारा दिन रोंदे आया गुजर गई। 9वां दिन चढ़िया, फिर लगा वुज़ू करान, फिर ने छाई खब्बी नास चो कलाट डिगिया, अखा खुल गई। शाह जी मैं 82 साल की उम्र च भी बगैर ऐनक तो अखबार पढ़ना, मैनू नूर अली दी धी दे बूए तो मिलिया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अब्दुल शान अहले बैत, अब्दुल शान अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद जंगल साहब। जे कमे ते एक जुमला बीबी ज़ैनब दी शान दा बड़ा जागदे अखड़े करया जे। ओ कदी हुसैन कुरान पढ़दे, हुसैन कुरान पढ़दे, उत्तों बीबी ज़ैनब आउंदी, अगों साधना साध हुसैन कुरान हत्थां ते रख के खलो जांदे। जिदी ताजीम लई 2 कुरान उठन ओनू ज़ैनब आंदे। कदी अहल बैत को मंग सही होए, आज ले उनकी बना। बलाल जी आमना दे, आखिरी गल ते इजाजत, बलाल जी आमना दे लाल चल बाजार चलिए। द्रोइया चल तू जलाल हो, बस हो गया। क्यों मौलवी मेरे गल पाऊं है? नारा तकबीर, आखिर तक आवाज हाथ खड़े के जेड़े खड़े नहीं हाथ खड़े करके नारा तकबीर। माशाअल्लाह, बगला जाती नहीं चुका अपना नाक हाथ चुक के खड़ा करे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, दायदार खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक। ए बसां चलदियां ने, कदी चीमा बस वेखी जिहदे पिछे चीमा बरादर लिखा? किसी ने वेखी? हरे रंग की बस यार मुल्तान जाती चीमा, वो मैनू उन्होंने सद लिया एक बस। अज मैं बस उस तरह पै गया कि वो मैं तकरीर पा करा, जो मैं 1.5 घंटा पढ़ लिया ना, धुंध बड़ी पैंदी सी, मैनू नहीं सी पता भी चीमा इन्हां च किहड़ा। तो बड़ा तगड़ा बंदा सी, मैं आख्या लै भी बस वो कहंदा हो पढ़। वो मैं घबरा गया भी ये कौन है। वो मैनू जिन्हें सदा च कही शाह जी थोड़ा जोड़ पढ़ दे,
وہ میں 10 منٹ پڑھ کے نا تو میں آخیا جی لو جی بات وہ میں 10 منٹ ہور پڑھیا میری ہوں اگر موٹا بندہ سی بس ہو گئی تیجی باری کہندا ہے تیرے کے ہاتھ جوڑ کے پڑھنا سواد ہی پہلی باری آیا ہور پڑھ رہے آپ نے فرمایا یا بلال چل بلال چلیے ایک علی تھے میری آخری تقریر اس سال آخری خطاب میرا عاشق رسول موزن رسول بلال حبشی دے روزے تے دمشق شہر چ چشتی علی دے پتراں دا کمی بن تیرے ٹول وج جان خدا دی قسم یقین جان حضرت بلال حبشی دے روزے تے پڑھیا میں آخری خطاب اور پھر اس تو پہلے ایک دن اسی صحابہ کاف دی غار دے پار بیٹھ کے خطاب کیتا ہے کہ کرم ادا چلیا مانوے انہاں نوں کتھے کتے کدی سوچے نہیں کتھے جمیا نجم شاہ کتھے پڑھیا کہ انہاں تھاواں تے بڑھاں گے یقین جب میں انہاں نوں سنان دیا سا قسم ذات دی حقیقت ہے کہ حسین دے روزے تے ٹول آ کے میں بیٹھا میں کرامت اللہ نیمی صاحب نوں سنا رہا سی چشتی صاحب اینی دیر نوں نا تے میں روئی جاواں میں آکھاں مولا تیرا کرم ہے سونے دیاں جالیاں نے کدی کس نے سوچیا بھی نہیں سی حسین دے روزے تے آواں گے اینی دیر نوں ایک قافلہ سنیاں دا آ گیا لبیک لبیک کہندا اے برمنگھم انگلینڈ تو انہاں دے اگے انہاں دا لیڈر ایک کاظمی سید سی او نال دے کہندا ایڈا بابا ٹول آ کے بیٹھا پتا کرے لڈو بڑھنے والا تو نہیں وہ منڈا آگے آیا تو مینوں آگے کہندا جی تسی پڑھے نے میں آخیا یار پاکستان دی گل اوتھے رہ گئی ایتھے اسی نوکر آئے دے وہ سارے آئے میرے کو نالے ہاتھ چومی جان نالے میری چولی چ پاؤنڈ ڈالر مانو علی دے پتراں نوں نہ ایتھے کمی گل لگے سننا سی وہ میرے نال دے نوں کہندے شاہ جی کڈی موج لگی ہے ساڈا حصہ وہ پیسے بھی لے لوٹ کے میں بوجھے پا لے اتوں اسی ٹر پے غازی عباس دے روزے وال خدا دی قسم کہ میں مولوی دے سانا کہ میرے ذہن چ لالچ آ گیا میں آخیا غازی تیرے بھرا نے دیتا ہے تم ہی دے لنگر تیرے بھرا نے دیتا بڑے نے تو تو ہی دے تو نکی نیا کنیاں پہ پہندے تو میں سوچنے کہ نہیں کھج مارنے ہیں ایڈا لالچ اگوں ایک قافلہ ٹرن دے بڈھی جی مائی مینوں کہندی وی بھرا گل سننا تو نجم شاہ میں کہا جی کھلو انہیں اج پرس کھولیا 5000 دا نوٹ کڈ کے کہندی اے لے شری اور خدا دی قسم جدوں دا دے پتراں نوں منیا کمی نہیں چھڈی اونے نہ عزت دی کمی سلفیاں بنا لیندے لینا لگیاں نہ پیسے دی کمی نہ وقار دی کمی تے جڑے کہندے نے سارے ہی کو جائے نے انہوں تو دوجی والی جنانی سالن پا کے نہیں دیندی مولا کائنات نے فرمایا بلال چل بلال چلیے ایک ولیاں دا سردار دوجا موسرا دا سردار آ گئے بازار جگہ کھکھڑیاں دی ریڑی وہ پیتیاں حضرت علی نے جیب جو 2 درم کڈے فرمان کے بلال 2 کھکھڑیاں لے انہوں نے خربوزے لے لے چل کر چلیے کار جدوں آئے فرمان کے ایک نو چیر کے فرمایا سنا حضرت بلال کے میٹھا فرمایا ادھا تو کھا بولنا چاہیے ادھا تو کھا تے ادھا میرا کھا لیا فرمایا دوجا چیر جو دوجے کے کوڑا علی کہندے نے یار بلال اکو ریڑی تو خریدے نے اکو پہلی چ اگے نے اکو بندے کو لے کے آیا او میٹھا کیوں ہے اے کوڑا کیوں ہے ایس فکرے تو نہ بولیا تو میں سمجھا نا میری ساری تقریر ہی زیرو ہو گئی او میٹھا کیوں ہے اے کوڑا کیوں ہے بلال اج کر کے کہندے نے میں کوئی علی ہاں من ولایت پیر علی دی چھڈ کھیڑا تکراراں دا او دل دا شیشہ صاف جا کر بن نوکر پنجا بن نوکر پنجا جڑے ہوندے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دے نے ملک الموت ہوئے کہ ہوتے حیدر 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 حیدر
जाओ ऐ मिठा क्यों है कौड़ा क्यों है बलाल आंदे ने मैं को अली मौला दसो सोने अली ने अज वेख के बलाल आलमे सारे च अल्लाह ने फलां ते साडा प्यार पेश कीता जेड़ा मन गया वो मिठा हो गया जिन्हें मुंह बना लिया वो कौड़ा एक बंदे को खलो के 3 बारी कहो अली अली जरा पूथी बना ले समझी ए ओथे भी कौड़ा सी अल्लाह ताला साथ तोड़े इस पिंड नु आबाद रखे तुसी खुश रहो तुसी बसते रहो को खुश होए हो कि बोर हो के चले खुश हो के तेरे बेटे ए याद रख जान दे खुदा तो या सुलेमान पैगंबर ने ओए आ वे पता नहीं मोड़ जिंदगी है या नहीं ए मिसाली हो जा सी विक्टोरी वाला यार ने मिलान कराया तो सैयद आए ने इंशाअल्लाह ए ते चीमे तो बदे खलोता है बोलना नहीं ए ते चीमे तो लगे अटे वो ऐथे जेड़ा दे कोले 18 जाके ओथे मैं फस गया तो जदों उठ के लगे ना सलाम पढ़न तो मैनू कहंदा पूरा कान करे ना मैं कहंदा कराया ते मेरे कोल ही लाने ना खुदा दी कसम वो मैं 1.5 घंटा ला के मौलवी सलाम का पढ़दा तो मैनू कहंदा कराया ते मैं कहो जुर्म उन्हें कहा तू लड्डू ते पढ़े ही नहीं उन्हें कहा जे कराया लाने ते बह के लड्डू पढ़ नहीं ते कोई ना भाई पढ़े ओ मेरी सिफारिश करो ये देखो जान छुड़ाओ मेरी लड्डू पड़ो मलका दे बस मैं गया मलकपुर टोरिया किधर गया कारियाबद ओ जान छुड़ाओ भाई इन्हां तो तवज्जो इन्हें बड़ी दुखती रग ते हाथ रखे कि अबू तालिब पढ़ मैं एक फिक्रा बोलदा ना लड़ाई ना झगड़ा ना अपनी आदत ही लड़ाई दी जिस बंदे दा बच्चा कुरान हिफज कर ले वो बंदा क़यामत वाले दिन अपने 10 रिश्तेदार दोज़ख कोलों खो ले जेड़ा बच्चा कुरान हिफज कर ले अल्लाह ओदी शफात ते 10 दोज़ख वाले बंदे बरी कर देगा तेरा बच्चा गुनाहगार हिफज कर ले ते वो अपनी बरादरी दे 10 बंदे छुड़ा लेगा ते जिस अबू तालिब दे 12 पुत्र इमाम होन वो मिल के एक दादा नहीं छुड़ा सकते चलियो इन गल्लां ते ना आया करो मैं सिर्फ एक गल कहना कि रसूल बाहरों आए ने अगे अबू तालिब बैठे इंज वेख के कहंदे ने किन्ने मारे चेहरे ते रसूल दे उदासी है फरमाया चाचा मारिया नहीं किसी ने मैं काबे कोलों गुजर के आया उथे एक करारदाद पास करके लमका दी ने भी ना देनी है ना लेनी है ना वरतना है हुक्का पानी बंद हाशमिया दे नाल लैन देन बंद ते चाचा दस हुण की करिए चाचा जे तेरी गल पल्ले बह गई ना ते कर जांदियां तक अबू तालिब सोची ए पल्ले बन गल हुण चाचा दस की करी फरमाया पुत्र घबरांदा क्यों है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर फासले उत्ते मेरा एक कनाल थां है पहाड़ी जे शेब अबी तालिब ते चल हां जे तू आखे लगे तो उथे ना चलिए आखे चाचा चल चाचा चल 3 साल चाचे दे आखे लग के नबी उथे रहने हुन कुरान कहंदा वला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा मेरे नबी किसी काफिर दे आखे नहीं लगना सुभान अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम नु अंज करके उतो फिरौन आ गया चौल कहंदा जरा मेनू दे उन्हें कहा तू पलीद है सुभान अल्लाह पाके उन्हें कहा नहीं दे आज ले ला जिसले मूसा अलैहिस्सलाम उदा वेखे बेइजाजत है 3 दिन तक कलीमुल्लाह जोड़ के थप्पड़ मारया ना ते फिरौन दी नासां घूमियां कहंदा मैं तेनू आंदा सन भी ए ओ ही है हुन मैं ऐत लगा पढ़ना ऐत ये मैं तेनू आंदा सन ओ ही है जदों तलवार कढना ते लगा मारन कलीमुल्लाह जमीन ते 3-4 दिन दे
बीबी आसिया छाल मार के विच आ गई। इधर ये तलवार लेके खलोता है, उधर कलीमुल्लाह कुरान पढ़ा फरमाया कुर्रतु अयनिल्ली वलकला तक्तलूहु वे फिरौन ए मेरियां अखां दी ठंडी मैं मरन नहीं देना, मैं कत्ल नहीं होने देना। मुसलमानों जिहड़ी मूसा बचाए वो जन्नत दी सरदार बन जाए जिहड़ा मुहम्मद बचाए। 3 साल बचाया ना रसूल, सोटा लेके पहरा दिता है शेर ने। चलियो इन्हां गल्लां दे विच उलझना च नहीं पैना चाहिए, ये अपनी अपनी कब्र च पैना है। असी सानू अपने माँ बाप दे फिक्र होना चाहिए। फिर अली दे प्यो ते हथ मारे बंदा, मेरे विच मेरे बाप दा खून, चिश्ती विच तुहाडे बाप दा खून, एदे विच एदे बाप दा खून, अली विच अबू तालिब दा खून। ते नबी पे आंदा लहमों का लामी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून। बैठा ये मेरे को 1000 रुपया हो तो मैं कितने बाहर जावा तो मेरा बच्चा बैठा मौलवी, मैं कमा पुत मैं वेखांगा भी इन्हें केड़ा यार अमीन आदमी अमानतदार ओनू त्या ते मैं अमानतदार बंदे देख जाऊंगा यार मैं आया ना तो तेरे को मैं 10,000 रुपया ले लाँगा। मक्के दे लोग कलमा नहीं सन पढ़ते, फिर भी रसूल नूं इन्ना अमानतदार समझते सन कि अमानत रसूल को रखते सी। ते कायनात दी सब तो वड्डी अमानत है रसूल। अमानत अमानतदार को रखी दिए। रब ने 18 साल अबू तालिब दी झोली च पा दी, किसी नाल बहस नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सोचदा मौका मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शमाए यार बैठ जाए थले बैठ जाए ज्यादा ना जे बैठ जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हाजी नवाज 8, मोहम्मद वकार 9, मोहम्मद अरफान 10 ते इंतजार 11 लै 11वीं वाले दा नाम। मेरे परवरदिगार एक बार हाथ उठा के दुआ मांगो, फिर सलाम पढ़ते हैं। जुल जलाल मैं गुनाहगार बदकार स्याकार नकम्मा मैं पढ़िया ए मेरे अजीज दोस्त उलमाए ने मेरे मसजिद के बड़े बड़े जनाब करामत अली फरूकी साहब और जनाब कारी आबनवी नईमी साहब और इस मस्जिद के खतीब और दीगर उलमा नूरी चेहरियाँ वाले बैठे ने। मेरे मालिक इन्होंने सुनिया, मेरा पढ़ना इन्हों का सुनना कबूल फरमा। परवरदिगार पहली दुआ मंगा कि जे कोई बीमार है करबला वाले बीमार का वास्ते ही शफा दे। दूजी दुआएं मंगदा, एक बच्चे ने मैंने उत्थे बैठ के भी किया, मालिक जिन्हों के घर औलाद नहीं या जिन्हों को पुत्र नहीं, कोई तेरे खजाने च कमी। मैं एक वाक्या पढ़िया दुआ दे विच तैनूं दसना। अशेरे रबानी कंदीले नूरानी और नक्शबंदियां दा ताजदार और शरदपुर दा नवाब सरकार अपने एक मरीज नूं नाल लैके अमृतसर गए तो जिन्हों के घर ठहरे सन वो एक औरत आई तो कहती वे बाबा मेरा बंदा मैंने लगे तलाक देन, मेरे घर औलाद कोई नहीं। वे बाबा मैंने लगे तलाक देन, वे बाबा मेरे घर औलाद नहीं। अंज वेख के इन्होंने मरीज नूं कहन लगे मैं की करा। उन्हें कहा जरूर तुसीं करते सकते हो ना, एक बारी अंज करके सुनी हो मैं लगा पन शेरे रबानी इंज करके कहते ने इथों 7वें घर च एक बच्ची है ओदे ढिड च जोड़ा पुत्रा ने एक इहदे अल्लाह मोड़ दईए। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। मालिक जोड़े पुत्रा दे मेरे शेरे रबानी का वास्ता ही जेड़े बीमार ने शफा दे, बे औलादियां औलाद दे, बे रिस्कियां रिस्क दे और उची क्या या अल्लाह सुन्नी रख सुन्नी मारी सुन्नी उठाए। असी मनन वाले हैं मानिया च रखी। मेरे में सो जाए या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मेरे मालिक अल लबैक वाले दी खैर, बाबे गाज रिजवी दी खैर,
ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨੂਰ ਅਲਾ ਨੂਰ ਕਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਜੈਦ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਖਿਜ਼ਰੀ عطا ਕਰ میرے مالک قبول فرما۔ جنہ دوستان نے ملک برادری نے جنہ بھی دامے درمے سکھنے قدمے یہ سونی محفل سجائی ہے میرے مالک ویکھ لے میں گناہ گار بدکار پڑھنے اور رات دا 1 بج گیا تے اے اجے تک کھڑے نے اے گناہ گاراں دے اٹھیا ہویا ہتھاں دی لاج رکھ جے پتر منگدے نہیں پتر دے رزق منگدے نہیں رزق دے صحت منگدے نہیں صحت دے رزق منگدے نہیں رزق دے اگر عاقبت منگدے نہیں عاقبت دے دین منگدے نہیں دین دے دنیا منگدے نہیں دنیا دے دلاں دے بھید جانن والے سارے دیاں دلی مراداں پوریاں فرما میرے مالک قبول فرما میرے ملک دی خیر ساڈی خیر ساڈے مسلک دی خیر ساڈے درباراں دی خیر ساڈے مزاراں دی خیر ساڈے عقیدے دی خیر میرے مولا ملک پٹوریاں دے رہن والیاں دی خیر اور یا اللہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا میرا یار دنیا چ ٹر گیا اس نذیر دی قبر نو نور دیاں باغاں وچ باغ بنا دے میرے مالک اس نو ٹھنڈک عطا فرما او رو پیندا کدی میرے کولو ڈیٹ لین جاندا اج او ساڈے وچ نہیں کل اسی نہیں ہونا او پہلول دا نا قبرستان سے بیٹھا ہوئے تو بندے آ گئے کہنے لگو پاگلا ایتھے بیٹھا ہے ایتھے کی چل شہر چلیے فرمایا وہ بھی ایتھے ہی آ رہے ہیں جو کہنا سی میری سمجھ آ گیا انہوں نے کہا ایتھے ہی ٹھیک ہے وہ بھی ایتھے ہی آ رہے ہیں واری واری نال تو میرے مالک دین دنیا چ بہتری عطا فرما دین دنیا چ عزت عطا فرما ساڈے مقدر چ کر اسی صحابہ دے نوکر بنیے ساڈے نصیباں چ کر اسی اہل بیت دے غلام بنیے ساڈے مقدر چ کر مالک اسی ولیاں دے تابعدار اسی ولیاں نو منن والے اسی صحابہ نو منن والے اسی مانی یا منکر نہیں الہ العالمین منظور فرما اس پنڈ تے خیر فارا جنہ دامی دل میں سکھنے محفل سجائی انہاں دے مال جان اولاد رزق علم حلم کاروباری برکت پیدا فرما بالخصوص حاجی صاحب دے ملک صاحب کول بیٹھے نے یہ دبکے مار رہے سن اور پڑھ دیکھو میں مدت ہو گئی کدی گھنٹے سوا گھنٹے تو زیادہ نہیں پڑھیا تو اج تواڈے کول 2 گھنٹے پڑھ گیا میرے مالک مینوں بھی صحت عطا فرما اور آخری دعا تے ٹل لا کے آمین کہیں کہ آواز مدینے تک جائے مالک اسی اس لائق نہیں کہ ساری بخشش ہوگی اسی گناہگار بڑے ہیں جدوں قیامت نو فرشتے لتر لگن نہ مارن تے مدینے والا کہے نہ مارو اے میرے نے مدینے والا کہے نہ مارو اے میرے تیرا محبوب کہے چھڈ دیو اے میرے آج لے ان کی فنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میرے بھراؤ میرے بچیوں میرے دوستوں کسی دا میں دل دکھایا ویسی عادت ہی نہیں کسی دے خلاف بولن دی کہ وہ بھی معاف کریا جی خوش ہو کے جایا جی صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ایک گل غور نہ سن لو سارے بیٹھ کے سلام پڑھن تو پہلے جڑا بندہ نبی تے درود پڑھیا جا رہا ہوئے تے سلام او وچوں ٹر جائے چھڑ کے قیامت والے دن اللہ انہوں فرمائے گا چل جنت لیکن وہ تکے کھاندا پھرے گا انہوں جنت دا راہ ہی پڑھا دیتا جائے گا جتھے اینے گھنٹے بیٹھے ہو 2 منٹ کھلو کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت بیلا سلام شمائے بز میں سے
صلی اللہ علیہ وسلم